Merci Saint-Esprit pour ton chemin. Oh, regarde Esprit Santo. Oh Saint-Esprit, nous avons besoin de ta présence. Saint-Esprit, change-nous, guéris-nous, transforme-nous. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Podemos dizer Amen? Nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire dans le livre de Matthieu chapitre 1er. Est-ce qu'on peut prendre Matthieu chapitre 1er pour lire verset 1 à combien? Ok, nous allons prendre 1 à 4. 1 à 3. On peut prendre, podemos pegar Mateus capítulo 1, alors, Matthieu chapitre 1, verset 1 à 4. Ok, Matthieu chapitre 1, nous sommes dans verset 1, verset 1er, verset 1 jusqu'au verset 4. Matthieu 1er, ok, Matthieu, ok. Le livre de la génération de Jésus-Christ, le fils de David, le fils d'Abraham. Donc, le verset 2. Le verset 2. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, et Jacob engendra Judas et ses frères. Le verset 3. Et Judas engendra Pharge et Zéra de Tamar, et Pharge engendra Esrom, et Esrom engendra Aram. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir dans la présence du Seigneur? Nous sommes dans le mois de mai. Nós estamos no mês de maio Et nous voudrions consacrer ce mois ici de mai pour la délivrance de la famille. e nós gostaríamos de consagrar este mês de maio para o livramento das nossas famílias. Vous remarquez que chaque dimanche, alors que nous serons ici, nous aurons plus tendance à parler de la famille. Você vai notar que cada domingo que estaremos aqui vamos estar a falar mais sobre a nossa família. Et surtout avoir un moment de prière forte pour la délivrance de nos familles. E acima de tudo ter momento de oração forte para o livramento das nossas Et famílias. chaque mercredi aussi, comme nous avons nos cultes de combat spirituel, E cada quarta-feira também, como temos o nosso culto de combate espiritual, donc nous engageons toujours la bataille en faveur de nos familles. vamos sempre pegar a batalha a favor da nossa Alors tu família. fais un effort dans nos cultes de dimanche pour être là parce que nous allons enseigner, nous allons prier aussi. Por isso, faça esforço. Cada quarta-feira, cada domingo, esteja aqui, porque vamos aprender mais e muito sobre a família. Et nous allons aussi montrer comment est-ce que tu peux engager un combat pour ta famille. E vamos aprender como é que tu podes pegar combate para a sua família. Donc la famille est comme ces textes que nous venons de mettre. On peut revenir au verset 1er. A família é como esse texto de Mateus que nós acabamos de ler. Est-ce qu'on peut revenir au verset 1er? Versículo número 1. Donc quand vous regardez ces textes, ça vous dit apparemment rien, il n'y a rien dans ta famille. Hein? Quando você olha nesse texto, você vê que não tem nada na sua família. Donc qu'est-ce qu'on dit là? Le livre de la génération. Nós vemos que aí está o livro da genealogia. Mais oui. Donc lorsque tu regardes dans d'autres versions, on dit généalogie. Então, outras versões, ele está a dizer genealogia. Donc généalogie, aqui nous avons Généa et nous avons Logia. Na genealogia, nós temos a Genea e temos a Logia. Donc lorsqu'on a Généa, c'est là aussi qu'on peut parler de la Genèse. Quando nós vemos Genea, onde nós podemos falar de Gênesis. Et en quelque sorte, on veut parler ici de la famille, du commencement de la famille. E aqui, de uma forma ou outra, estamos a falar do princípio da família. Donc, alors ici, en quelque sorte, on veut parler de la science qui étudie les familles ou les commencements des familles. Em poucas palavras, quer dizer que está a estudar como é que a família começou. L'origine des familles. A origem da família. Alors vous trouvez cela très bizarre qu'on est dans le Nouveau Testament alors que Jésus ou Dieu veut nous ramener dans la famille. Você vê que é muito estranho, porque nós estamos no Novo Testamento, então é Jesus que nos trouxe a família. Donc Dieu veut que nous reprenions la famille. Deus quer que nós possamos pegar novamente a Alors família. la première observation c'est quoi? Regardez s'il vous plaît, suivez. E qual é a primeira observação aqui? Lorsque vous regardez, c'est comme si c'est tout simple. Hein? Il y a seulement la génération ou la famille ou l'origine de la famille. Quando
Quando você vê, é muito simples. Tem a genealogia ou a origem da família. Donc on parle de Jésus-Christ, Fala-se de Jesus Cristo, qui était le fils de David, que era o filho de le Davi, fils d'Abraham. filho de Abraão. Le verset 2 maintenant, Versículo 2 agora. on dit Abraham a mis au monde Isaac, Diz que Abraão gerou Isaac a Isaac. mis au monde Jacob. Isaac gerou Jacob. Alors, la première des choses, vous comprendrez pourquoi est-ce qu'on est en train de mettre côté à côté deux personnes ou deux générations qui sont en distinctes. Agora a questão é, você vai ver por que estamos a meter de lado e lado duas pessoas que têm uma ligação Deux distante. familles, deux générations. Duas famílias, duas Est-ce que quelqu'un peut dire gerações. Amen? Alguém pode dizer amém? Quelqu'un peut dire Amen? Alguém pode dizer amém? Comment j'explique cela? Je reviens au verset premier. On revient au verset premier. Para explicar, eu volto no versículo número 1. Vous regardez qu'on parle de Jésus-Christ. Você vai ver que estamos a falar de Jesus Cristo. Et lorsqu'on étudie Matthieu chapitre 1, E quando estudamos Mateus capítulo 1, Jésus n'est pas au début de cette famille ici. Jesus não está no princípio desta On peut família. regarder dans le verset 17, je crois, Matthieu chapitre 1. Quando vemos no versículo 17 do mesmo capítulo, Matthieu chapitre 1, 17. Écoute ce que la Bible dit. Mateus 1:17, escuta o que a Bíblia diz. Il y a donc 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. Assim, ao todo, houve 14 gerações de Abraão a David. Donc lorsqu'on prend Abraham qui a commencé et David, il y a 14 générations. Quando falamos de Abraão que começou até David, já se passaram 14 gerações. Lorsqu'on parle d'une génération, on voit les gens qui sont dans la même sphère d'âge. Quando nós falamos de uma geração, estamos a falar de pessoas que estão na mesma esfera de idade, Qui va de 0 à 40 ans. que vai de 0 a 40 anos. Donc si c'est de 0 à 40 ans, pourquoi? Puisque Dieu a dit que je vais tuer toute cette génération qui est sortie de l'Égypte. Se é de 0 a 40 anos, é porque Deus disse que eu quero matar toda essa geração que veio do Egito. Et la génération qui est sortie d'Égypte, Dieu a pris 40 ans pour les détruire toutes. E a geração que veio do Egito, Deus pegou 40 anos para destruir Donc todos. 40 ans, on comprend que ça va pour une génération. Então, 40 anos nós compreendemos que já é suficiente para uma geração. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alguém pode dizer amém? Ah, je n'entends pas. Quelqu'un peut dire Alguém Amen? pode dizer amém? Est-ce que quelqu'un peut dire Alguém Amen? pode dizer amém? C'est très important ça. Regardez alors. Alors, si on nous dit qu'il y a 14 générations, alors tu calcules, ça va te donner combien? Se dizem que teve 14 gerações, calculando, vai te dar quantas? 40, 40, 40, ça te donnera combien? 40, 40, 40, dans 40, 14 40, générations. 40 para 14 gerações. Ouais. Donc, on prend maintenant Jésus-Christ, on revient au verset premier alors. Voltando no versículo número 1. Qu'est-ce qu'on remarque au verset 1? On prend Jésus-Christ, Pegamos Jesus qui n'est Cristo, pas de cette que génération, não é desta geração, et qui va être associé à cette mas génération. vai ser associado nesta geração. Alors, lorsqu'on continue encore, on dit verset 14, verset 16. Allons-y au verset 17. Quando chegamos no Verset versículo, 17. quando chegamos no versículo 17, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation de Babylone. ao todo, 14 de Davi até ao auxílio da Babilônia. 14 générations depuis la déportation de Babylone jusqu'à Jésus. 14 do auxílio até o Cristo. Donc Jésus arrive, je peux dire, 1500 quelques années après. Então Jesus chega 1500 anos depois. Mais on prend Jésus, on va l'associer avec la première génération qui est la génération d'Abraham. Mas pegaram Jesus e associaram ele à primeira geração, que é a geração de Abraão. Donc on commence, on dit que c'est la vie, la famille, l'origine de la famille de Jésus. Então falaram que ali é a origem da família de Jesus. Il était fils d'Abraham, Ele era filho qui de était Abraão. déjà au début E já Abraham. estava no princípio. Abraham a mis au monde Isaac. Abraão colocou no mundo Et on Isaac. parle aussi du roi David qui était là. Falamos também do rei Davi que estava presente. Alors, c'est très important. La deuxième chose que nous remarquons ici, É muito importante. A segunda coisa que nós conseguimos notar aqui. pourquoi est-ce qu'ils ont mis David au début Por que colocaram Davi no dans princípio? la famille de Jésus? Na família de Jesus. Alors que David va intervenir 14 ans après, ou 14 générations après. Enquanto que Davi apareceu 14 gerações depois. Mais pourquoi est-ce qu'on met David au milieu là, au début? Por que colocaram então Davi? Donc David est mis simplement au début pour montrer que ce qui a caractérisé sa vie comme roi, Então Davi aparece no princípio para mostrar que o que caracterizou a sua vida como ce rei, qu'il a occupé comme fonction, o que ele pegou como função, cela fait qu'un des fils qui est né en lui aussi reçoit la même portion. faz com que filho que nasceu dele receba a mesma porção. C'est là que la notion de la génération devient très importante. E é ali que a noção da geração começa a se tornar importante. Donc on revient au verset premier Voltando no versículo do pour número 1, entendre ce que je disais.
Para compreender o que La acabei de première explicar. réflexion est que je me demande pourquoi est-ce qu'on prend Jésus, qui est là 1500 ans après, on le met au début avec la famille d'Abraham. A primeira reflexão é que por que pegamos Jesus Cristo que nasceu depois e foi colocado aqui no meio para falar La dessa deuxième família question, de Abraão? pourquoi est-ce qu'on met David au milieu là au début aussi? E a segunda questão é por que colocou-se Davi também ali nesse C'est tout lugar? simplement pour montrer que si Jésus est appelé roi, É para mostrar que Jesus, se Jesus é chamado de c'est rei, puisque son père qui a existé avant lui était roi. é porque o seu pai que existiu antes dele já era Qu'est-ce rei. qu'ils veulent dire tout simplement? O que quer dizer Que tu ne simplesmente? fais pas seulement partie de la famille Jésus, non? Quer dizer que tu não fazes simplesmente parte da família de Mais Jesus, s'il y avait quelqu'un qui avait occupé une certaine position, mas se existiu alguém que ocupava uma certa posição, qui avait une certaine dimension, teve uma s'il dimensão, y avait quelqu'un qui avait un titre, alguém que tinha título, et cela passe aussi par toi, isso também passa para ti. on veut nous donner la notion de quoi? Agora querem dar a noção Que de nous ne sommes pas seulement dans la famille pour être là, que nós não estamos na família mais si simplesmente dans para la estar. famille il y a eu des personnes qui ont existé avant nous, Mas na família existiram pessoas et que que, chegaram antes de nós. et que ces personnes étaient quelque part, E essas pessoas estavam em algum avaient lugar, quelque chose, fizeram alguma et se coisa, comportaient de certaines façons. se comportaram de uma certa forma. Si Jésus se retrouve dans la famille, Se Jesus se et on encontra met na quelqu'un família qui a vécu avant lui, qui était roi, e mete alguém que viveu antes dele e era rei, c'est pour montrer tout simplement que lui aussi naît dans cette famille comme roi. é para mostrar que ele também nasceu nessa família como rei. Voilà pourquoi Matthieu et Luc ne vont pas écrire la même chose. Razão pela qual Mateus e Lucas não escrevem a mesma coisa. Et Marc aussi ne va pas écrire la même chose que Matthieu. Marcos também não escreve a mesma coisa que Mateus. Puisque déjà dans la famille de Jésus, dans Matthieu, on présente qu'il est roi. Porque desde do livro de Mateus apresentam Jesus como rei. En quelque sorte, il a pris quelque chose qui était dans son père. Ele pegou alguma coisa que estava com seu pai. Voilà la raison, on retrouve David au début. Razão pela qual encontramos Davi no Et on princípio, retrouve Abraham là. encontramos Abraão Et on também, retrouve Jésus. e encontramos Jesus. Quelle est ma pensée ce matin? Qual é o meu pensamento Je vais nesta dire tout manhã? simplement que ne pense pas que comme tu es dans cette famille, tu es seul. Não pensa que tu estás nessa família e tu estás sozinho. Quelle est ma pensée ce matin? Qual é o meu pensamento C'est qu'une nesta fois manhã? que nous sommes dans une famille, Uma vez que estamos numa nous família, sommes la prolongation de quelque chose qui a existé avant nous. nós somos a prolongação de alguma coisa que existiu antes de nós. Donc, si lui est présenté dans le livre de Matthieu comme roi, Se ele é apresentado no livro de Mateus como rei, c'est puisque sans le savoir dans sa généalogie, dans sa lignée, il y a quelqu'un qu'on appelait David. porque sem saber na sua genealogia, na geração, existia alguém chamado Davi. Alors, je reviens sur la première observation. E eu volto na primeira observação. Donc, s'ils ont mis Jésus-Christ au début, Se eles colocaram Jesus Cristo no princípio, avec Abraham, com Abraão, on ne veut pas tout simplement nous parler des enfants qui naquirent, qui sont nés. não querem nos falar simplesmente das crianças que Mais on veut nasceram. aussi balancer les caractères, les comportements, les attitudes. Mas também estamos a ver o comportamento e a atitude. Donc on veut tout simplement montrer que ceux-ci, Abraham, David, Isaac, étaient dans une famille et ils se sont comportés d'une certaine façon. Então nós vemos aqui se tem Abraão, Isaac e Davi se comportaram de uma certa Mais forma. Jésus aussi est venu dans la même também famille. veio na mesma família. Alors si à la fin on nous montre que Jésus était dans la même famille Se a Bíblia nos mostra que Jesus estava na mesma família et qu'il est appelé fils de David, e ele é chamado filho de Davi, donc en quelque sorte Jésus a appris certaines choses de ces familles-là. quer dizer que de uma forma ou outra Jesus aprendeu certas coisas da sua Mesdames et família. messieurs, Senhoras e ce matin, senhores, j'aimerais te parler en quelques minutes comment est-ce que tu peux interrompre les esprits qui voyagent d'une génération à une autre génération. nesta manhã eu gostaria de te falar como é que você pode interromper um espírito que viaja de geração em geração. Comment est-ce que tu peux combattre pour la famille contre le démon qui voyage d'une génération, d'une saison pour une autre saison. Como é que tu podes combater contra todos esses espíritos que viajam de uma família de geração Donc em geração? Jésus est associé à Abraham Então Jesus é associado a Abraão pour montrer qu'on étudie la vie de Jésus, on compare avec ce qui s'est fait dans la vie d'Abraham. para mostrar que nós estudamos a vida de Jesus e comparamos aquilo que aconteceu na vida Jésus de est Abraão. associé avec David Jesus se associou com pour Davi montrer que sans le vouloir, sans désirer, il naît dans cette famille et il est le fils de David. para mostrar que sem querer ou sem desejar ele nasceu nesta família. Et il est devenu le fils de David, le roi. E ele se tornou filho de Davi, o Est-ce rei. que si maintenant nous tirons David, E se agora nós tirarmos Davi, est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alguém pode dizer Montre-moi les amém. doigts.
Tu dis, pasteur, je te suis. Diga, pastor, eu estou a Tu dis, seguir. pasteur, je te suis. Pastor, eu estou a seguir. Est-ce qu'on peut prier un peu pour la famille? Tu lèves le main Podemos orar um pouquinho pela nossa família? Levanta et as tu suas commences à mãos. dire, Seigneur, bénis ma famille. Começa a dizer, Senhor, abençoe a minha Qu'est-ce que tu família. dis? Seigneur, bénis ma famille, Diga, Seigneur. Senhor, abençoe a minha Seigneur, família. visite ma famille, Seigneur. Diga, Senhor, visite a minha Dans família. ces mois pour la délivrance de la famille, délivre ma famille, Neste Seigneur. mês para o livramento da família, livra a minha família. Délivre ma famille, Seigneur. Livra a minha família. Seigneur, visite ma Senhor, famille. visite Seigneur, a minha change l'état de ma Mude famille. o estado Seigneur, da minha família. délivre ma famille. Livre, Senhor, a minha Et tu família. élèves plus de mains, tu commences à dire, Seigneur, délivre-moi. Levanta também as tuas mãos e começa a dizer, Ouais. Senhor, livra-me. Seigneur, délivre-moi. Senhor, livra-me. Seigneur, délivre-moi. Senhor, livra-me. Seigneur, délivre-moi. Senhor, livra-me. De toute réalité de la famille. Toda a realidade da Seigneur, família. délivre-moi. Senhor, livra-me. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Est-ce qu'on peut applaudir notre Será que Dieu? podemos aplaudir para Jesus? Est-ce qu'on peut applaudir notre Dieu, notre Podemos Seigneur? aplaudir o nosso Deus? Yeah, alors, regarde maintenant. Donc, je vais essayer d'expliquer cela de cette façon. Suivez-moi, s'il vous plaît. Eu gostaria de explicar isso desta forma. Sigam-me. Jésus-Christ est appelé fils de David. Jesus Cristo foi chamado filho de Davi. Il est présenté comme roi. Ele foi apresentado como o rei. Voilà pourquoi on associe déjà au début de sa génération, de sa généalogie, David. Razão pela qual nós associamos desde o princípio da sua geração Alors, je Davi. prends maintenant ta famille. Eu pego agora a sua família. Peut-être toi, tu n'as pas de David dans ta famille. Talvez você não tenha Davi na tua família. Mais tu as un papa, un arrière-grand-papa qui était prostitué, Mas você tem pai, tio qui était voleur, que era gatuno, qui était menteur, que era mentiroso, qui était sorcier. que era Ok, talvez tu bruxo. as une tante, une grand-mère qui était prostituée. Mas você tem uma tia, uma avó que era prostituta. Nous revenons sur le principe. Voltamos no princípio. Normalement, on parle de Jésus. Normalmente nós falamos de Jesus Si, dans ces versets, dans ces textes. nesse versículo. Mais si on a mis Abraham à côté, Se metemos Abraão c'est de pour lado, montrer que tout a commencé avec Abraham. é para mostrar que tudo começou Ouais. com Abraão. Mais c'est pour montrer qu'on va faire cet équilibre entre la nouvelle génération de Jésus et l'ancienne qui a commencé. Para mostrar também que vai existir esse Ouais. equilíbrio entre a nova geração Mais si e on a a marqué antiga. David, Mas se nós marcarmos Davi, ouais, c'était tout simplement pour nous dire qu'il est aussi roi. é para mostrar que ele era também. Pourquoi il est roi? Porque Puisque ele era dans sa rei. lignée, Porque na sua il y aliança a eu quelqu'un qui était roi. tem alguém que era Voilà rei. pourquoi Matthieu présente Jésus comme le roi. Razão pela qual Mateus apresenta Jesus como Et rei. c'est quoi le principe maintenant? E qual é o princípio? Dans chaque famille où tu te trouves, Cada família si tem avant toi il y a eu quelqu'un se antes de ti teve alguém qui avait une certaine position, que tinha uma certa posição, un certain comportement, comportamento, un certain caractère, caráter, dans ce contexte, c'était un titre, une position de royauté. nesse contexto era uma posição do Mais si reinado. toi, dans ta famille, il y a quelqu'un qui était sorcier, Se na tua família tem alguém que era donc quelqu'un qui bruxo, était magicien, que era mágico, quelqu'un qui était toujours derrière les femmes, que estava sempre atrás das quelqu'un qui mulheres, divorçait toujours, que estava sempre quelqu'un qui était divorciado, infidèle, alguém que era quelqu'un qui infiel, était prostitué. era prostituta ou Donc ce prostituta, n'est plus la royauté de David, já não é o reino de Davi, mais c'est ce que nous appelons héritage sale maintenant. mas é aquilo que nós chamamos Herança suja. herança suja. Donc c'est l'héritage sale. É herança suja. Donc c'est ça le problème de beaucoup de nos familles. Esse é o problema de Donc on muitas se vezes. retrouve dans des familles sans savoir Nos que encontramos em famílias Jésus sem va saber naître quelques 1600 ans après. que Jesus nasce depois de muitos anos. Mais Jésus, quand il naît, on le compare à celui qui était avant lui. Mas quando Jesus nasce, ele é comparado com aquele que veio antes. Vous remarquez que lorsque Jésus naquit, il n'avait pas cette royauté-là. Você nota que quando Jesus nasce, ele não tinha ainda esse... Tout avait changé. Mas tudo mudou. Matthieu chapitre 2 nous montre que ce sont les Romains qui étaient au pouvoir. Mateus 2 nos mostra que eram os romanos que tinham o poder. Mais pourquoi on associe Jésus à celui qui était roi? Mas por que associamos Jesus naquele que era rei? Je fais une déclaration ici. Tem uma declaração. Tu peux voyager loin de ta famille, Podes até viajar longe mais da tu tua ne família, changeras pas le sang de ta mas você famille. não vai mudar o sangue da tua Oui, tu família. peux te loin de ta famille. Você pode estar Puisque longe la da famille tua n'est pas un família. concept qui est dehors, Porque a família não é conceito que está fora. mais la famille est en relation avec le sang. A família está em relação com o sangue. Lorsque Jésus naquit, il n'y avait rien qui montrait qu'il était roi. Quando Jesus nasceu, não tinha nada que mostrou que ele é rei. Mais il est associé à son arrière-grand-grand-père qui était roi. Mas ele foi associado ao seu
grande pai que era rei. Donc tu peux te retrouver en Europe, Você pode ser tu peux encontrado te na retrouver en Europa, Afrique, pode estar tu em peux te África, retrouver avec beaucoup d'argent. mesmo com muito Mais il y dinheiro. a toujours quelque chose qui va te connecter à un David, à un Abraham de ta famille. Mas existe sempre uma coisa que vai te conectando com o teu Davi, o teu Abraão na S'il família. était sorcier, cela te poursuivra. Se ele era bruxo, isso vai te seguir. Voilà pourquoi, à part la sorcellerie, comme on l'a dit, Razão pela qual, a Além. par, ou além da bruxaria, conforme il y a nós ce falamos, que nous appelons les comportements sorciers. e tem aquilo que nós chamamos os comportamentos bruxos. Donc vous regardez cette femme, vous regardez cet homme, vous dites que mais, il est sorcier ou il n'est pas sorcier. Você olha certas pessoas, você olha e se pergunta, ele é bruxo ou ele não é bruxo? Mais tout simplement, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe ici? E por que acontece Les isso? problèmes, c'est dans ta famille. O problema é na sua família. Je fais une déclaration ici. Eu faço uma declaração Montre-moi ta famille aqui. Mostra-me a tua et je família. te dirai qui tu es. E eu vou dizer quem tu és. Comme dans ta famille, il y a un roi, Como na tua família existe um je rei, dirais que tu es Jésus, le fils de David, le roi. eu direi que tu és Jesus, o filho de Davi, o rei. Mais si dans ta famille, il n'y a pas de roi, Se na tua família não tiver um et qu'il y a rei, des menteurs, et qu'il y a des sorciers, tem os bruxos, j'aimerais dire à quelqu'un, eu gostaria de dizer ta para você, famille te poursuivra toujours. a tua família vai te seguir sempre. Est-ce que quelqu'un peut lever sa main Alguém droite pode dizer, levantar et a sua dire, mão je me direita connecte, e déconnecte? dizer, eu me desconecto. Quelqu'un peut dire, je me déconnecte. Alguém pode dizer, eu me Ah, je n'entends desconecto. pas bien. Je me Eu déconnecte. não consigo ouvir a sua voz, diga, eu me desconecto. C'est très faible. Est-ce que tu peux me dire, je me déconnecte? Diga, eu me desconecto. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Au nom de Jésus. Em nome de Je Jesus. me déconnecte. Eu me desconecto. Regardez alors. Alors vous commencez à comprendre que c'est quoi la pensée, pasteur. Você vai entender agora aqui qual é o pensamento, pastor. Et je vais expliquer. E eu vou explicar. Dans Matthieu chapitre 23, Jésus va entrer à Jérusalem. Mateus 23, Jesus entra em Jerusalém. Et on l'appelait comment? E nós lhe chamávamos como Hosanna, Osana, au fils de. o filho de... Et les gens se sont mis en colère pour dire, mais toi on te connaît, tu vis là avec le pécheur. E as pessoas se frustravam dizendo, mas nós te conhecemos, você vive com os Puisque pecadores. Hosanna au fils de David, c'est une prophétie qui est en rapport avec le Messie. Osana, o filho de Davi, era uma profecia que estava em conexão com o Davi, Le Messie, c'est lui qui o devait venir. Messias, Ouais. aquele que veio. C'était pour le Messie. David a chanté cela pour le Messie. Davi chantou isso para o Messias, Le aquele roi. que viria, o rei. Alors il commence à chanter cela pour Jésus. E eles começam a cantar isso para Jesus. Et sans oublier, je vous ai dit que regardez le temps que David avait vécu et le temps que cela s'est réalisé dans la vie de son fils. Agora, olha o tempo que Davi viveu e o tempo que se realizou na En vida quelque do seu sorte, filho. Jésus, sans le savoir, il s'est chargé, il a porté quelque chose qui était en relation avec David, alors que lui ne disait rien. Ce sont les gens qui disaient cela. Em poucas palavras, vamos dizer que Jesus recebeu alguma coisa sem ele saber, sem ele conhecer. E as pessoas é que diziam isso, mas ele talvez Ouais. não tinha ainda o conhecimento. Il a porté cela. Ele Non, carregava il isso. savait qu'il était le fils Ele de David. sabia que ele era o filho de Davi. Mais dans ce contexte-là, ce sont les gens qui disent cela. Mas nesse contexto eram as pessoas que diziam isso para ele. Pourquoi est-ce qu'ils ont dit cela? Por que eles diziam isso? Puisqu'ils ont vu que David a chanté cela Porque eles viram que Davi cantou isso antes et ils ont su qu'il est l'accomplissement de cette parole. e ficaram a saber que ele é o cumprimento desta palavra. Qu'est-ce qu'on comprend maintenant? O que é que nós compreendemos 2 agora? années après, Anos depois, quand tu as grandi, quando você c'est cresceu, en cela que les gens commencent à voir, é agora que mais as pessoas começam toi, a ver tu reproduis les actes de David. e começam a dizer, você Ouais. reproduziu os atos de Davi. Ouais, mais toi, tu reproduis les actes de ton père. Mas você tem o mesmo Ah, caráter mais com toi, teu tu pai. reproduis les actes de ta mère. Você tem o mesmo caráter com a tua Si mãe. pour Jésus, ils ont dit au fils de David, à cause de ce qu'il était, Se para Jesus eles falaram filho de Davi por causa daquilo que ele era, lorsqu'ils vont te regarder maintenant, quando as pessoas vão te olhar ils commencent à também, dire, mais en fait, toi, tu es la reproduction de ton oncle, vão dizer que você é a reprodução do de teu ta tio, tante, da tua de tes tia, parents. dos teus Donc pais. je déclare encore pour dire, personne ne se sépare de sa famille. Eu declaro novamente e digo, ninguém se separa Mais da ta tua famille te família. suit. A tua família te Chaque segue. fois que tu iras dans la carrière de la vie, Cada vez que você olha a carreira da vida, j'explique quelque chose ici. Suivez-moi s'il vous plaît. Regardez. olha Est-ce que para quelqu'un peut mim. dire, je te suis Alguém pasteur? pode dizer, eu te sigo, pastor. Il y a dans 1 roi, nous sommes dans 1 roi chapitre 17. Primeira de Reis 17.
Et David est sur le champ de bataille, il veut se battre avec Goliath. Davi no campo de batalha tentar lutar com Golias. La première des choses, le roi a voulu lui donner son armure. A primeira coisa, o rei queria lhe dar as suas armaduras. Mais David n'a pas voulu. David não aceitou. Il va dire, je vais me battre. Il prend des petites 5 pierres qu'il avait. Il se prépare pour attaquer Davi Goliath. falou, eu não vou receber as tuas armaduras. Église, Eu regardez pego as quelque chose, pedras. regardez. Lorsque David se met en position, Quando Davi se coloca em posição, il y a le roi Saoul qui le regarde, o rei Saul qui dit, olha para ele mais son père c'est qui? e diz, quem era o seu pai? Comment vous expliquez cela? Como é que vocês explicam Un isso? enfant est dans le champ de bataille, Uma criança está no campo de un batalha, jeune garçon qui veut se battre, que quer combater, mais il y a un monsieur qui le regarde et qui dit, son père c'est qui? mas tem alguém a olhar para ele e perguntar quem é o seu pai. Pour nous aujourd'hui, les champs de bataille, c'est là où tu vas à l'école. Para nós, o campo de batalha é onde você vai na C'est ta famille future. é a tua família, C'est futura. ta relation avec tes enfants. A relação com as C'est ta crianças, relation avec ta femme, ta fiancée. é a tua relação com os Pour com o teu nous, parceiro. la famille, Para nós, a família c'est tout simplement là où tu travailles. é onde simplesmente Est-ce que você tu sais qu'alors que trabalha. tu te mets là pour travailler, Você sabe que no momento que você se coloca para les trabalhar, gens peuvent te regarder et dire, mais qui est son père? as pessoas podem olhar e perguntar quem é o seu En quelque pai. sorte, il n'a pas mené son père dans le lieu du travail, De certa forma, ele não levou o seu pai mais no le lugar de trabalho. caractère qu'il avait était révélateur de son Mas o père. caráter que ele tinha era revelador. Ah, vous revelava o seu comprenez pai. maintenant? C'est que Jésus, en fait, n'a pas dit à tout le monde, je suis le fils de David. Jesus até não disse para as pessoas, eu sou Mais o filho de le Davi. comportement, le caractère, ce qu'il faisait, témoignait que c'était le fils de David qui devait faire Mas o cela. comportamento e o caráter testemunhava que sou o filho de Davi que Il pode y a fazer des isso. caractères, Existem il y a des attitudes, Tem atitudes. il y a des comportements. Tem comportamentos. En fait, ça ne vient pas de toi. Isso não vem de Lorsqu'on ti. te regarde comme ça, Quando nós on te peut faire olhamos, connexion avec quelqu'un qui était devant toi. podemos fazer conexão com alguém que estava Voilà antes de você. pourquoi, personnellement, Razão pela qual pessoa tu dois comprendre l'avantage du combat tu spirituel. tens que entender a Ouais. vantagem do combate Puisque espiritual. tu te regardes David sur le champ de bataille, Olha Davi no campo lui de est en batalha. train de travailler dans sa carrière. Ela está trabalhando na sua Mais carreira. là, la personne qui dit, mais qui est son père? Mas tem alguém atrás Quelle perguntando quem é o connexion seu y pai. a-t-il entre ce que tu fais et ton père? Qual é a conexão que tem com o que você faz e com o seu pai? Donc, il y a des attitudes, Então il y a existem des comportements, comportamentos, il y a des réactions que tu présentes à tout le monde. que apresentas para todo Au mundo. fait, cela vient de Jésus-Christ, fils de David. Então isso vem de Jesus Cristo, filho de Davi. Qu'est-ce que vous avez remarqué dans ces généalogies? O que você entende nessa Il genealogia? n'y a personne qui vient seulement comme ça. Não tem ninguém que veio On simplesmente assim. connecte toujours une personne à une autre personne du passé. Nós conhecemos sempre uma pessoa a outra pessoa do Il y a passado. connexion entre une personne de maintenant à toujours avec une personne qui est déjà passée. Tem sempre a conexão de alguém do presente com uma outra Tu pessoa do n'es pas passado. seul. Você não Il y a não é quelque sozinho. chose avant toi qui a été avant toi. Tem coisas que estavam antes de Et você. ces choses peuvent te poursuivre. E essas coisas podem te perseguir. Ces choses peuvent te compliquer. Essas coisas podem te Ces choses complicar. peuvent te ralentir. Essas coisas podem te Ces colocar choses mais lento. peuvent abuser de toute ta vie. Podem abusar toda a tua Voilà vida. pourquoi la Bible dit dans le livre des psaumes, Razão pela qual a Bíblia diz no livro de Salmos, il exerce mes mains au combat. Dieu te prépare au combat. ele exerce as minhas mãos ao combate. Deus te prepara Puisque para la o vie combate. c'est un combat, même si tu ne le sais pas, les gens vont dire fils de David, fils de David. Mesmo até que você não sabe, as pessoas vão olhar para ti e vão dizer filho de Il y a Davi, des filho de Davi. caractères que tu ne le veux pas. Ce n'est pas toi qui inaugure cela. Cela était avant toi. Existem caráteres que você apresenta hoje. Isso não começou contigo. La isso começou prière desde de muito tempo. déconnexion est importante. A oração da desconexão é importante. Je me déconnecte de cette famille. Eu me desconecto desta família. Je me déconnecte des comportements que j'ai vus chez mon Eu me père. desconecto dos comportamentos que eu vi no meu pai. Parce que je suis fils de Porque eu sou filho dele. et je porte son sang E eu carrego o seu sangue. et je suis dans la généalogie, E eu estou na geração dans la famille en question. da família em questão. C'est très important. Est-ce qu'on peut dire amen? Será que podemos dizer amém? Je ne sais pas si quelqu'un a compris la petite introduction. Não sei se alguém entendeu a pequena introdução. Alors, pour bien comprendre la petite introduction, je vais prendre des exemples bibliques pour que tu vois si c'est là bien. Para melhor compreender essa introdução, vou pegar exemplos bíblicos para que possamos caminhar bem. C'est quoi notre pensée? Qual é o nosso pensamento? En fait, tu es placé dans cette famille
Você foi colocado nesta família. Vouloir ou pas, tu es déjà dans la famille. Querendo ou não, você já está na família. Et on t'appellera toujours fils de. E vão sempre te chamar filho de. Fils de, cela ne te donne pas la joie que moi j'ai le nom de ma mère, de mon père. Filho de, isso não dá simplesmente a alegria que eu tenho o nome do meu pai ou da minha Est-ce que mãe. tu sais que le terme nom, en grec, c'est nomeia, nomeia. O termo nome no grego é nomeia. Ça veut dire quoi? Isso quer dizer o quê? Identité, Identidade, comportement, comportamento, caractère. caráter. Donc lorsqu'on te donne un nom, Então, quando te dão um nome, on ne te donne pas seulement un nom. não te dão simplesmente On um te nome. prend dans quelque part, on te met pour t'identifier avec les gens qui ont le même nom. Te metem para te identificar com as pessoas que têm o mesmo nome. Voilà pourquoi le singe, quand Adam a dit, toi tu es macaque ou tu es singe. O macaco olhou para o macaco e falou, você é Quand, macaco. quand Adam, le premier homme, a Quando Adão, no regardé le primeiro singe, ouais, il a dit, olhou toi, o macaco e falou, tu es macaque. tu és singe. Ok. Et il a regardé maintenant les lions, il dit, toi tu es le lion. Ele olhou o leão, ele falou, você Vous vai chamar remarquez leão. que les comportements du lion et du macaque sont Você vai différents. ver que o comportamento do leão e do macaco Donc são si aujourd'hui diferentes. vous m'appelez Assombo, Assombo c'est le nom de mon père. Se hoje vocês me chamarem Assombo, Assombo é o nome do meu pai, Et vous allez de ce côté, si c'est le nom de ton père, c'est qui? Luemba. Luemba. Vous allez chez Luemba. Vous remarquez que les Assombo ont un comportement Você vai notar que os Assombo têm um comportamento que les Luemba n'ont pas. que os Luemba não têm. Puisque celui qui est appelé fils de David est entré à Jérusalem comme le roi. Porque aquele que foi chamado filho de Davi, ele entrou em Jerusalém como rei. Puisque dans sa famille, il y avait un roi. Porque na sua família existia um rei. Mais Pierre n'est jamais entré comme roi. Pedro nunca antes entrou como rei. Puisque dans sa famille, il n'y avait pas de roi. Porque na sua família não tinha o quê? Rei. Parfois, des comportements que je représente révèlent ma famille. Às vezes o comportamento que eu apresento revela a minha família. Ok, j'aimerais faire une déclaration ici. Eu gostaria de fazer uma Tu n'as pas declaração. besoin de me dire ton nom. Não precisas me dizer o teu Mais nome. montre-moi comment tu te comportes. Mas mostra-me Moi, como je tu vais te comportas. connaître le nom de ta Eu vou famille. conhecer o nome da tua família. C'est le nom spirituel. É o nome Il espiritual. y a des menteurs. Tem os Il y a des mentirosos, escrocs. tem os Il y a des voleurs. ladrões, Il y a des divorcés. tem os divorciados, Il y a des orgueilleux. tem os orgulhosos, Il y a des paresseux. os Il y a des preguiçosos, gens qui engrossent les jeunes filles. tem os engravidadores. Ouais, c'est ça la famille. Dans la famille, comme je disais, Matthieu chapitre 1, verset 1. Na família, como eu dizia, Mateus 1, versículo 1, Est-ce que tu peux mettre verset 1? Tu regarderas que Matthieu chapitre 1, verset 1, c'est si simple. é tão simples. Il n'y a rien de mauvais là. Não tem nada de errado. Mais lorsque tu regardes, Mas quando você il y a olhar, des choses qui se cachent là. tem coisas que se escondem. Donc lorsque tu regardes, Quando você on olhar, dit que c'est la famille de Jésus, dizem que a família de Jesus, fils de David, filho de Davi, fils d'Abraham. filho de Abraão, Abraham a mis au monde d'Isaac. Abraão gerou Isaac a mis au monde de Jacob. Isaac gerou Jacob. Jacob a mis au monde de Judas. Jacob gerou Et Judas. Judas et ses frères. e Judá teve os seus Donc irmãos. c'est simple. J'aimerais ce matin dire à une personne, ne sois pas endormi par la simplicité des choses de ta famille. Não durma na simplicidade das coisas da sua família. Au village, on dit toujours, fais attention avec l'eau du lac. Lá na vila ou na aldeia falamos sempre, faz atenção com a água do lago. Ah, pourquoi? Puisque l'eau du lac est souvent très calme. Porque a água do lago está sempre Mais la parada. profondeur, Mas a profundidade c'est comme ça dans beaucoup de familles. é assim em muitas Donc tu famílias. regardes que c'est tout calme. Você vai olhar que tudo é Nous calmo. sommes des jolies femmes. Somos mulheres, Nous mangeons bien. comemos bem, Nous buvons bien. bebemos bem. Mais lorsque tu iras au fond, Mas quando entrar, tu découvres qu'il y a un mauvais David. tem Davi mover. C'est un sorcier. É bruxo. Il y a eu quelqu'un qui était prostitué dans la Teve famille. alguém que era Il y a eu quelqu'un qui était dans le fétiche toujours dans la famille. Era a pessoa que estava em relação com o Et pour feitiço. isso, tu vois même ta vie chrétienne est trop lourde, tu ne comprends pas. É por isso que você vê que a tua vida cristã é tão Tu n'arrives pesada. pas à prier. Você não consegue Tu orar. n'arrives pas à te donner à fond. Não consegue se Il y a entregar. des esprits dans la famille qui te combattent. Tem espírito Ouais. na tua família que te Ils savent combatem. que si tu te mets à prier, Porque eles sabem, se você tu se colocar vas fuir em de la oração, famille. Você vai fugir Tu da lèves ta main, família. tu dis, moi, je vais Levanta a fuir. tua mão e diga, eu vou Tu fugir. dis, moi, je veux Eu fuir. vou fugir. Moi, je veux fuir. Eu vou fugir. Moi, je me Eu déconnecte me desconecto de cette famille. dessa família. C'est pour ça qu'il faut faire trop attention. Por isso é que tem que prestar muita atenção. Le moment où tu ne pries plus, Aí, o momento que você já não ora mais,
Tu fuis les jeûnes et prières. Você foge à oração e o jejum. Tout est calme, hein? Tudo está calmo. Mais tu ne sais pas qu'on te cherche dans cette famille-là. Mas você não sabe que estão a te procurar nesta família. Voilà pourquoi Jésus a dit quoi? Matthieu chapitre 24. Por isso que Jesus falou em Mateus 24. Veillez et priez. Orai e vigiai. Ah, même Jésus nous dit de prier. Mesmo Jesus está nos dizendo Puisque para lui orar. aussi était dans la même famille. Porque ele também estava na mesma Mais il família. a aussi prié. Mas ele também orou. E se você não orar? Por isso é que muita gente diz, eu estou na Europa e eu não entendo mais. Eu não entendo este combate, está sempre no meu casamento. Sempre que encontro uma mulher, as coisas se complicam. Por que no casamento entramos primeiro com a gravidez? O problema às vezes não é isso. O problema é na família que nós viemos. Tens que controlar melhor. Por que eu sou sempre agressiva? Por que eu sou sempre mentiroso? Por que para mim a vida sexual é normal? Por que tenho essa vontade exagerada do sexo? Até o ponto de fugir à palavra de Deus. Alors, on va bien étudier la famille en question. Vamos bem matar a família em questão. Et nous allons Estudar, voir. perdão. La première des choses, nous prenons le mensonge. A primeira coisa que nós pegamos é a mentira. Jésus est connecté avec Abraham. Jesus foi conectado com Et Abraão. nous allons étudier dans la famille d'Abraham pour voir qu'est-ce que le mensonge a fait. Vamos estudar na família do Abraão para ver o que a mentira fez. Et cela est allé comment, cela a commencé comment. Como é que isso começou na família de Abraão? Souvent, nous nous retrouvons dans la famille, nous sommes des innocents, nous ne savons pas. Às vezes nós nos encontramos numa família e nós somos os inocentes. Nous avons la tendance de boire, Temos a tendência de beber, d'avoir beaucoup d'hommes à côté. ter muitos homens ao Bon, lado. parfois, on pense que c'est Facebook. En fait, ce n'est pas Facebook. Às vezes nós pensamos que são as redes sociais. Puisque Às vezes tous não ceux qui são ont as redes Facebook sociais. n'ont pas toujours des hommes par-ci, par-là. Porque nem todo Mais mundo il y a que quelque tem chose. essas redes Comment sociais est-ce qu'on está appelle sempre cela? lá. O que é que nós chamamos? Como é que nós chamamos isso? La loi de réclamation. A lei da reclamação. Il y a quelque chose qui te dit, toi tu es nôtre, tu dois faire ce que nous voulons dans cette famille. E há coisas ou pessoas que dizem, você é dos nossos, tens que fazer aquilo que é a nossa família. Abraham est appelé par Dieu dans Genèse chapitre 12. Abraão foi chamado por Deus em Gênesis 12. Il arrive dans la terre promise. Ele chega na terra Il y avait la prometida. famine dans la terre promise. A família na terra Dans Genèse prometida. chapitre 12, le verset 6, Gênesis 12, versículo 6. Abraham dit, non, non, je dois fuir ici à la famine. Abraão diz, eu tenho que fugir aqui. Et lorsque nous arrivons dans le verset 12 à 13, Quando chegamos no versículo 12 a 13, il est en Égypte. ele está no Egito. Mais il regarde sa femme. Ele olha a sua mulher. Il dit, tu es très jolie. Ele fala, você é muito Si les linda. gens de, cette femme, de ces pays ici Se as pessoas desse país te voient, te ils vont verem, te prendre, ils vont me tuer. vão me pegar e vão Nous matar. allons mentir. Nós vamos Donc então jusque-là, mentir. on n'a pas encore Jésus-Christ. Então nós aprendemos que Jusque-là, il n'y a pas encore Jésus-Christ. até aqui o Jesus Il n'y a ainda pas não está. Isaac. Não tem Il n'y a Isaac. pas Jacob. Não tem Jacob. Mais c'est le parent, les avos, les grands-parents qui étaient Era là. simplesmente os avós que estavam lá. Alors n'oublie pas que les autres qui vont naître vont se retrouver dans cette famille. Não esqueça que os outros que vão nascer vão se encontrar nesta C'est família. important. É muito importante. Abraham monte un complot de mensonges. Abraão monta comportamento de mentira. Ici, je ne parle pas de la malédiction héréditaire. Aqui eu não estou falando da maldição hereditária. Puisqu'ici, ce n'est pas une malédiction. Porque aqui não é uma maldição. Dans le livre des Proverbes, on dit que la malédiction sans cause. No livro de Provérbios, a Bíblia diz que a maldição sem Donc causa. la malédiction est active lorsqu'il y a une cause. A maldição ela só é ativada Voilà quando tem uma pourquoi dans causa. Deutéronome 28, Por isso que em Deuteronômio Dieu a 28, dit, si tu n'obéis pas, Deus falou, se você não si tu ne obedecer, gardes pas, se tu não guardares, si tu fais des erreurs, se fizeres, donc la cometeres malédiction erros, est activée par une cause. a maldição ela é ativada se existir uma Dans causa. Galates chapitre 3, le verset 13, Gálatas 3:13. la Bible dit que Jésus est maudit à la croix, A Bíblia diz que Jesus foi amaldiçoado na cruz. puisqu'il était dit dans la loi, maudit est celui qui sera cloué à la croix. Porque a lei dizia que Ouais. amaldiçoado ou maldito é aquele Donc que vai il y ser a colocado la na cruz. cause. Existe a Jésus causa. monte à la croix Jesus sobe na et cruz. la loi disait que tu es maudit. E a lei já Mais dizia que ele é ici, amaldiçoado. ce n'est pas cela.
Aqui não é o caso. Nous parlons des comportements. Nós estamos a falar de Nous parlons des attitudes, Falamos de atitudes, des caractères de caráter que nous retrouvons en nous aujourd'hui. que nos encontramos Il y a quelqu'un qui a porté le même sang sem saber que existiu alguém que et pegava o cette mesmo personne sangue. a vécu avant nous. E essa pessoa viveu antes de Parfois, ce nós. sont des choses qu'on pense que c'est simple, Às vezes são coisas que nós mais pensamos ces que são choses simples, créent des dégâts. mas essas coisas criam. C'est comme ici. Tout commence avec le mensonge, le petit mensonge. Aqui tudo começou com a mentira. Donc il dit que toi, tu n'es pas ma femme. Então ele falou: você não é minha mulher, Tu es ma soeur. você é minha irmã. C'est fini, hein? E terminou. Donc c'est fini. Lui, il a pensé que c'est normal. Ele pensou que era normal. Ouais, c'est comme ça parfois avec nous, les jeunes garçons. É assim às vezes nós jovens. Qu'est-ce qu'on pense? Je vais avoir une relation avec cette soeur, c'est fini. Eu vou ter uma Não. relação com essa irmã e Et terminou. c'est pensé comme quelqu'un qui n'a pas la révélation. Alguém que é como alguém que não tem a revelação. La vie sexuelle n'est pas une vie sexuelle, c'est une alliance. A vida sexual não é uma vida sexual, é uma aliança. 1 Corinthiens chapitre 6. 1 de Coríntios 6. C'est lui qui va se joindre à une prostituée devient un seul corps. Aquele que se juntar com uma prostituta vai se tornar um único corpo. C'est combien de corps ici? Agora aí tem quantos corpos? Et après, vous êtes seulement un. Depois se Mais tornam um. ici, moi, j'étais voleur. Aqui eu era ladrão. Ici, moi, j'étais menteur. Eu era mentiroso. Et ici, moi, j'étais sorcier. Aqui eu era bruxo. Quando Ouais, nos je te donne ma unimos, sorcellerie. Yeah. Ah, voilà pourquoi on a beaucoup de personnes. J'ai parlé de quoi au début? razão pela qual nós temos muitas Il y a pessoas. les sorciers de la nuit, Tem os bruxos da noite. mais il y a ceux aussi qu'on appelle les comportements sorciers. Tem aquilo que chamamos o comportamento dos bruxos. Yeah. Ouais, c'est comme nous en Angola, on a vu les comportements sorciers. Em Angola vimos o comportamento dos bruxos. J'ai ma femme, Eu tenho a minha mulher, elle m'a présenté son ami, me apresentou o seu amigo. et après son ami m'appelle Depois o seu amigo me pour me liga dire que ce n'est pas elle, para dizer que elle est não é ele. mauvaise, c'est moi qui dois être avec toi. Para dizer que não é ele, não fica mais com o teu marido, ele não presta, tens que ficar comigo. Mais ça, c'est quoi ça? O que é isso? C'est les comportements sorciers. São comportamentos dos bruxos. Ouais, vous n'avez jamais vu les comportements sorciers? Vocês nunca viram comportamentos dos bruxos? On te met dans la maison, Te metem em casa. tu commences à casser toutes choses. Remarquez seulement, il y a même des enfants comme ça. Até tem crianças assim, começam a Ils viennent estragar passer les tudo. vacances chez vous, ils cassent toutes choses. Veio passear na tua casa, tá a partir os Il y a des pratos. maris comme ça. Tem maridos assim. Les jours où il va te toucher, la face Ele vai ici, te tocar. Apocalypse, Matthieu, Jean, Luc, Philippe, Philippiens. Aquilo é guerra, ok? Et après, comment il te déforme la face? E como ele vai deixar o teu rosto? Non, il pouvait faire cela la nuit. Ele poderia fazer isso à noite. Mais il ne fait pas la nuit, il le fait les jours. Ele não fez à noite, ele faz de C'est dia. les comportements sorciers. São os comportamentos dos Tu te bruxos. démènes, tu es avec toujours ces garçons-là, tu fais tout pour lui. Você faz tudo para ele, tá sempre lá para ele. Mais quelques mois seulement avant le mariage, j'entends qu'il est allé doter une autre personne. Alguns meses antes do casamento, você vai ouvir que ele já estava com uma outra pessoa. Et il est seulement avec toi. Ele está sempre contigo. Il sait que c'est lui l'auteur de la grossesse. Ele sabe que ele é o dono dessa gravidez. Mais il va nier. Mas ele vai dizer, C'est quel comportement ça? Il va nier, il refuse. ele vai negar. Que comportamento é Est-ce qu'on esse? peut prier contre les comportements sorciers ce Será que matin? podemos orar pelos comportamentos dos bruxos nesta Hein? manhã? Peut-être toi aussi tu as un comportement sorcier. Às vezes você também tem esse Ah, comportamento. pasteur, comment je peux savoir ça? Pastor, como é que eu posso Tu saber? n'arrives pas à jeûner. Você não consegue jejuar. Tu n'arrives pas à prier. Você não consegue orar. Chaque fois que tu veux prier, bon, il y a des gens, le temps où on travaille, hein, on É travaille. verdade que tem pessoas que trabalham. Il y a des moments où on est fatigué. Ouais, Tem ça momentos que arrive. estamos cansados, Ouais. isso acontece. Ça arrive même à Jésus. Même Jésus aussi. Será que isso também aconteceu com Jesus? Mesmo Jesus também ficou cansado um dia. Mais il y a des personnes, tu dis toi-même, mais pourquoi tu n'arrives pas à prier? Mas tem pessoas que se dizem, Ouais. mas por que eu não consigo ter uma Pourquoi vida tu de n'arrives pas à oração? craindre Dieu? Por que eu não consigo acreditar ou Donc il y temer a a des Deus? comportements, Então existem il y a comportamentos, des attitudes existem qui atitudes se révèlent à nous. que se En revelam fait, em ça nous nós, connecte avec des personnes d'autres que générations. nos conectam com pessoas de outras gerações. Je peux prendre Genèse chapitre 24. Gênesis 24. Est-ce qu'on peut voir cela ensemble? Genèse chapitre 24. Podemos olhar isso juntos. Gênesis 24. Genèse chapitre 12, Abraham a menti pour la première fois. Gênesis 12, Abraão mentiu pela primeira vez. Donc je prends Genèse chapitre 23. E
quando pegamos versículo 20, capítulo 23, no mesmo livro de Gênesis. Genèse chapitre 26. Gênesis capítulo 26. Ok, Genèse chapitre 26. On dit qu'il y a une famine dans le pays. Diz que uma família no país. Il y avait la famine dans le pays. Existia uma família no país. La famine. Ouais. Il y a faim dans le pays. Et maintenant, c'était au temps maintenant du fils, c'était Isaac. Existiu a escassez de alimentos no país. Donc nous sommes maintenant dans le temps d'Isaac. Matthieu chapitre 1, on nous parle d'Isaac, fils d'Abraham. E nós vemos que versículo 1 está nos dizer de Isaac, filho de Abraão. Dans Matthieu chapitre 1, Mateus 1. on dit que Isaac était fils de. Dizem que Isaac foi filho de. Alors comme Abraham a menti, Como Abraão à mentiu cause de la famine, por causa da dans Genèse chapitre 24, no Gênesis chapitre 24, 26, on nous montre que la famine est venue. nos mostram que a escassez chegou. Et qu'est-ce qui se passe aussi? E o que Dans le aconteceu? même contexte aussi, No mesmo Isaac contexto, va chez les Philistins. Isaac vai nos filisteus. Et quand il arrive chez les Philistins, Quando ele chega nos il dit filisteus, aussi à sa femme, ele fala à sua ne mulher, dis pas que tu es ma femme, não digas que sinon on és va minha me mulher, tuer. senão vão me Dis matar. maintenant que tu es ma sœur. Diz que tu és minha irmã. Donc le mensonge qui était chez Abraham Então a mentira que estava com va se Abraão répéter encore chez Isaac. se repete em Isaac. Et lorsque je prends Genèse chapitre 20, Quando pegamos Gênesis 20, est-ce que tu peux voir avec moi Genèse chapitre 20? você pode olhar comigo em Gênesis 20, Nous sommes dans le verset 1. versículo 1. Donc Abraham a menti dans Genèse chapitre 12 Abraão mentiu no Gênesis et il a 12, menti aussi dans Genèse chapitre 20. também mentiu no capítulo 20. La Bible dit il est allé à Kadès, verset 1er, Genèse 20 à Kadès. A Bíblia diz que Abraão foi em Cádiz. Abraham, verset 2, il dit à Sarah, tu es ma sœur. Versículo 2, ele está a falar, agora tu és a minha irmã. Et Dieu apparaît en songe à Abimelech pendant la nuit. E Deus apareceu Il em dit, tu sonho vas mourir a Abimeleque durante a noite e falou, você vai morrer. puisque tu as pris la femme de l'autre. Porque você pegou a mulher do outro. Il faut commencer à comprendre que même nous aujourd'hui, on joue, on peut prendre la femme de l'autre, on peut prendre l'homme de l'autre, mais Dieu ne tolérait pas cela. Mesmo hoje, nós pegamos as mulheres e os maridos dos outros. E Deus não aceita isso. Donc il ne faut pas trouver cela que c'est normal. Não pense que isso é normal. Qu'est-ce que Dieu nous lançait comme signal? O que Deus nos deu como Tu dois sinal? avoir de la discipline dans ta vie sexuelle. Tens que ter a disciplina na sua vida C'est sexual. peut-être des choses parfois nous comprenons pas parce que je parle avec qui, je parle avec qui. Non, 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 São non. coisas que às vezes nós não entendemos. Nós Pourquoi? Puisque- andamos com qualquer Ouais, puisque la vie sexuelle, ce sont des alliances. porque a vida sexual são Et alianças. cela peut compliquer les gens qui vont venir. Isso pode complicar a vida daqueles que C'est virão. quoi la pensée ce matin? Qual é o pensamento C'est que desta tu ne manhã? vis pas pour toi-même. É que você não vive para você On a mesmo. déjà entendu cela, c'est ma vie, je vis pour moi-même. On a déjà entendu cela. Nós já ouvimos Ouais, pessoas ouais, a ouais. dizer, Non, "É a non, minha non, non. vida, eu vivo por C'est mim quoi la mesmo." pensée ce matin? Qual é o pensamento C'est que nesta étant manhã? une famille, É que estando les numa família, décisions que nous prenons maintenant as decisões que nós peuvent tomamos agora influencer positivement ou négativement la famille. podem influenciar positivo ou negativamente Voilà a pourquoi família. nous sommes en combat dans la famille. Razão pela qual estamos no combate Pour montrer pela tout família. simplement qu'Abraham, dans son temps, a pris des décisions. Para mostrar que Abraão no seu tempo tomou Mais il n'a decisões, pas compris que je veux mentir mas ele não entendeu que eu estou a pour la mentir. deuxième fois. Je vais mentir. A segunda vez mentiu de Et novo. pour la troisième fois, c'est Isaac qui va E mentir. a terceira vez foi o Isaac, seu filho, que Vous mentiu. savez ce qui va se passer? Você vê o que vai acontecer. Lorsqu'Isaac ment avec Rebecca, Quando Isaac mentiu em direção a Rebeca, Rebecca comprit que le mensonge est bien dans cette famille. a Rebeca entendeu que mentira então faz parte dessa Dans família. Genèse 27, Gênesis 27. Rebecca va enseigner à Jacob de mentir à son père Isaac. Rebeca foi ensinar Jacó a mentir no seu filho, no seu pai. Nous Isaac. sommes déjà dans la 4e génération, 3e génération. Já estamos Ouais. na terceira Ouais. geração. Les mensonges commencent avec la première génération A d'Abraham. mentira começou com a primeira geração de Abraão. Regardez-moi. J'aimerais expliquer quelque chose ici. Olhe para mim, eu gostaria de explicar algo Ouais. aqui. Regardez-moi. Olhe para mim. Est-ce qu'il était déjà dit, pasteur, parfois moi, je suis sorti seulement avec cet homme une fois, cette femme une fois. Às vezes você diz, pastor, eu só saí com essa mulher ou com esse homem uma vez. Si vous avez remarqué, cet esprit avant d'entrer dans la famille, il y a ce que nous appelons la loi de la répétition. Se você notar esse espírito antes de entrar na família, tem aquilo que nós chamamos a lei da repetição. Puisque Abraham, dans des occasions différentes, il va faire la même chose. Vemos que Abraão, em duas ocasiões diferentes, ele faz a mesma Sans coisa. savoir cela,
Sem saber isso, il a connecté toute sa famille. ele conectou toda a sua família. Nous faisons attention aux décisions que nous prenons, puisque nous pouvons connecter les autres sans les savoir. Cuidado com as decisões que você toma, porque pode conectar os outros sem saber. La guerre de la famille est au niveau du sang. A guerra da família está no nível do La sangue. responsabilité de la famille est au niveau du premier parent. A responsabilidade está La responsabilité de la famille a responsabilidade da família est en relation avec le premier parent. está em relação com o primeiro Donc le pai. premier parent ouvre la porte, O primeiro pai abre a porta, Isaac va mentir, o Isaac mente. Rebecca va dire à Jacob de mentir à son père, Rebeca diz a Jacó para mentir ao seu pai Isaac. et Jacob aussi rencontre son oncle, l'oncle va le mentir. Jacó também encontra o seu tio que vai mentir. Et vous savez, les fils de Jacob aussi vont mentir à Jacob que son fils est mort. Os filhos de David e de Jacó também vão mentir ao seu pai. Et dans le livre de Genèse chapitre 50, ils sont allés mentir à Joseph E no livro de Gênesis 50 foram mentir a José. pour dire que ton père a dit de nous sauver, de ne pas nous faire du mal. E dizer que o seu pai disse para nos salvar e não nos fazer C'était un mal. petit démon au début. Era pequeno demônio. C'était une chose simple au début. Era uma coisa simples. Mais avec le temps, toute la famille est devenue famille de menteurs. Mas depois, com o tempo, toda a família se tornou uma família de mentirosos. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Judas et de Tamar? Vocês conhecem a história de Judá e Tamar? Comment est-ce que la belle-fille va mentir à Judas, son beau-père? Como é que a cunhada vai mentir ao seu sogro? Pourquoi toutes ces choses? Pour te montrer que dans la famille, nous opérons en groupe sans le savoir. É para te mostrar que na família nós trabalhamos em grupo sem saber. Et maintenant, je pose la question. Que disaient les autres enfants de Jacob? Agora eu coloco a questão. Qu'est-ce que les enfants de Jacob O que os filhos de Jacó ou diziam? Jacob disaient du mensonge qui était dans le groupe familial? Diziam sobre a mentira que já existia. Non, tout simplement, c'était quelque chose qui venait de plus loin. Tudo porque tinha uma coisa que vinha de mais longe. Voilà pourquoi il faut se déconnecter. Razão pela qual tem de se Je conectar. peux être dans la même famille, Eu posso estar na mesma mais família. par mes prières agressives, je me déconnecte. Mas pelas minhas orações agressivas C'est eu me pourquoi desconecto. le salut dans la famille ne dépend pas des petites prières que tu fais. É por isso que a salvação da família não depende das pequenas orações. Il faut un moment que tu saches qu'il y a des esprits, des forces qui existaient 400 ans avant toi. Tu les as trouvés dans la famille. Momento, você tem que lembrar que existem espíritos que estavam antes de ti, que ainda estão na família. Donc il y a l'orgueil, il y a le mensonge, il y a la prostitution. Tem o orgulho, tem a mentira, Les tem a divorces. corrupção, tem o divórcio. Qui est là? Tu as vu, l'oncle a divorcé, Você vai ver la o teu tante a tio divorcé, divorciou, le frère a divorcé, o irmão le divorciou, mariage de celui-là n'a pas tenu, o casamento dele não deu le certo. mariage de celui-là aussi n'a pas tenu. Desse Et também não deu toi, certo. tu es là calme, tu manges, tu bois. E você está lá tranquilamente, você come, bebe. Ils vont t'attaquer. Eles vão te atacar. Il faut savoir réagir. Tem que saber reagir. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Será que podemos nos colocar em pé? Est-ce quelqu'un disposé pour engager un combat pour la famille Tem ce alguém matin? disposto para pegar combate pela família nesta N'oublie pas, manhã? nous sommes dans le mois de la délivrance de la famille. Não esqueça, nós estamos no mês do livramento da família. Tu vas apprendre beaucoup de choses sur ce qui se font dans la famille. Você vai aprender muita coisa que acontece na família. Mais ton comportement aussi est si important. Mas o teu comportamento também é importante. Puisque ces choses ne terminent pas de cette façon-là. Porque essas coisas não se terminam dessa forma. Est-ce que tu peux lever tes mains? Podes levantar as tuas mãos. Le mercredi, nous sommes là Quarta-feira nós pour estamos un aqui temps de délivrance pour la famille encore. para tempo de livramento pela família de Et novo. nous allons prier, nous allons dire, je me déconnecte. Nós vamos orar e vamos dizer, eu me desconecto. Est-ce que tu peux lever tes mains? Você pode levantar as Tu suas dis, mãos. Seigneur, Diga, Senhor, je me déconnecte. eu me desconecto. Seigneur, Senhor, je me déconnecte eu me desconecto de toute réalité de toda a qui realidade se trouve dans ma famille, que se encontra na qui minha m'a família. conduit loin de toi. Que me conduz. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Au nom de Em Jésus. nome de Jesus. Seigneur, Senhor, je me déconnecte eu me desconecto de tout comportement, de todo de tout comportamento, caractère de todo qui caráter domine ma famille, domina minha qui família, fait que les gens, que faz que as au pessoas, lieu de em monter, vez de subir, tombent toujours. desçam Au nom de Jésus. Em nome de Au nom de Jésus. Em nome de Au nom de Jesus. Jésus. Em nome de Je Jesus. me déconnecte. Eu me desconecto. Est-ce que tu peux lever tes mains Levante encore? as suas mãos agora.
Lorsqu'on a regardé la famille de Jacob, d'Isaac, d'Abraham, Quando olhamos a família de Jacó, Isaac e Abraão, tout a commencé si simple, tudo começou mais cela a simplesmente, causé des dégâts. mas isso veio trazer muitas consequências. Est-ce qu'on à peut frente. couper les racines Será maintenant? que podemos cortar as raízes agora? Dans la famille d'Abraham, c'était le mensonge. Na família de Abraão era mentira. Il a lutté et ses enfants ont lutté contre cette racine. Ele e os seus filhos lutaram contra essa Et raiz. je ne sais pas dans ta famille c'est quoi. E eu não sei na sua família qual é o espírito. C'est un autre caractère, notre comportement. É outro caráter, Élève tes mains, prie pour moi, dis Seigneur, Levanta sua mão e à levanta. cause du sang de Jésus, Diga, Senhor, à cause de la croix, Jesus, dans ma famille, na minha família, je viens maintenant eu venho agora me déconnecter me desconectar de toute réalité toda a realidade diabolique. Au nom de Jésus, em nome de Jesus, au nom de Jésus, em nome de Jesus, au nom de Jésus, em nome de Jesus, toute malédiction, toda maldição, toute réalité toda a realidade de la sorcellerie da bruxaria, dans ma famille, na minha família, toute réalité toda a realidade qui attaque mes frères, qui attaque mes enfants, ataca os meus tombe, filhos, tombe, Cai agora, 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 tombe. cai agora. Est-ce que tu peux commencer à faire tomber? Dis Seigneur que cela tombe, Senhor, que isso que caia, cela tombe, que isso caia. que cela tombe. Au nom de Jésus, je me déconnecte de cette famille, de toute réalité, de la sorcellerie. Je me déconnecte, je me déconnecte, je me déconnecte, je me déconnecte. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je vais prier. Je vais prier. Maintenant, mon Père. Toujours prier. Toujours prier. Est-ce que tu peux lever tes mains? Levante a sua mão. Dans Matthieu chapitre 15, Mateus 15, le verset 13, versículo 13. Jésus dit toutes semences Jesus disse que toda semente que mon Père n'a pas plantées sera déracinée. que o meu pai não plantou vai ser arrancada. Est-ce qu'on peut déraciner les mauvaises semences dans ta famille? Será que você pode arrancar toda a semente que não foi plantada pelo pai na sua família? Qu'est-ce que tu vois dans ta famille? Tu es conscient que ça, ce n'est pas Dieu qui a mis ça. Você vê na sua família e está consciente que isso não veio de Deus. Tu élèves tes mains maintenant. Levante a sua mão agora. J'aimerais que tu te prépares pour Se déraciner. prepare para arrancar. Est-ce que je vais prier pour Maria Ima? Est-ce que tu peux venir? Je vais prier Posso pour orar toi. pela Maria, Maman Maria Ima, tu peux a irmã venir? Maria Ima. Demain ici, je vais prier pour toi. Eu vou Tu orar lèves por tes mains. você. Levanta a sua mão. Je t'ai appelé seulement pour prier pour toi, parce que le Saint-Esprit me dit de reprendre l'esprit d'accident. Eu te chamei para orar por você porque o Espírito me falou para repreender todo o espírito de acidente. Et c'est comme si, dernier temps, dans les songes, tu vois des choses bizarres, mais qui ont trait à voir avec la mort. Nesses últimos tempos você tem tido sonhos estranhos que estão ligados com a morte. Et le Saint-Esprit me dit, reprends l'esprit de mort, l'esprit d'accident. O Espírito Santo me diz, repreenda o espírito da L'église morte. de Dieu, est-ce qu'on e de peut lever nos acidente. mains Levantemos as nossas et on mãos peut déraciner ce e qui est de vamos l'ennemi. arrancar tudo que o inimigo plantou. Et quand je te vois étendre tes mains, le Saint-Esprit me dit, bénis ces Quando eu mains. vejo levantar as tuas mãos, o Espírito Santo diga, abençoe essas Pourquoi mãos. c'est là? Puisqu'en esprit, je te vois célébrer. Porque no Espírito eu te vejo a celebrar. Mais cette célébration est en relation avec les documents. Mas essa celebração está em relação com os C'est au documentos. niveau très élevé. C'est comme si tu as reçu une nationalité É du como se pays. você recebeu uma nacionalidade do país. C'est très élevé. É muito. Et en esprit, j'entends la voix du Seigneur qui dit de la même façon que Dieu a fait cela, E no Espírito eu ouço a voz do Senhor dizendo da mesma forma que Deus Dieu te fez délivre isso. en ce qui concerne tous tes papiers au Deus nom te de livra de Jésus. tudo que concerne os teus documentos em nome de Jesus. N'importe quelle démarche que tu feras, tu verras la main de Dieu. Qualquer documento que você tiver a tratar, você vai ver a mão de Deus. L'obstacle qui était dans ce domaine est brisé aujourd'hui au nom O de obstáculo que Jésus. estava nesse domínio é quebrado agora em nome de Dieu Jesus. va fermer ta position dans le pays. Deus vai fechar a sua posição neste Dieu va país. t'établir dans le pays. Deus vai te estabelecer Et no Dieu país. ouvrira le porte qui semblait difficile pour beaucoup d'autres. Deus
vai abrir as portas na tua vida que era La difícil para question outros. des papiers, des documents est brisée au nom de A questão dos Jésus. papéis ou do documento está quebrada Est-ce em qu'on nome peut de lever Jesus. nos mains? Levantemos as nossas mãos. Quand je suis en train de prier pour toi, c'est comme si quelque chose me dit de prier pour la sœur Grâce. Est-ce que tu peux venir? Je vais Quando prier eu pour oro toi. para você, é a mesma coisa que me diz para orar pela irmã Graça. Pourquoi je vais prier pour toi? Por que que eu Puisque quero orar ici, para j'ai chassé você? l'esprit d'accident, le Saint-Esprit me dit de prier pour toi, pour chasser l'esprit de mort. E o Espírito Santo, conforme falou para brisar na irmã, é um espírito de acidente, na irmã Graça é o espírito de morte. Mais c'est une mort qui vient en forme de maladie qui est lancée sur toi. Mas é uma morte que vem em forma de doença, que foi lançada sobre a sua Donc c'est vida. une maladie qui est lancée mais qui peut t'amener à la mort. É uma doença antiga Et que pode ce levar à matin, morte. nous allons annuler cela au nom de E nesta Jésus. manhã nós vamos anular isso Et em le nome de Saint-Esprit Jesus. t'appelle à engager des orations de prière fortes. O Espírito Santo te chama a se levantar em oração. Puisque c'est un combat qui est toujours permanent, qui veut t'amener vers le cercueil. É um combate permanente que quer te levar Est-ce que tu até... peux lever tes mains? Nous allons prier. Levante a sua mão, Et nós nous allons vamos orar. déraciner tout ce qui est mort. Vamos Au arrancar nom toda de a morte Jésus. em nome de Jesus. Seigneur, nous prions. Senhor, nós Nous oramos. déracinons tout ce qui est la mort. Nós arrancamos Nous tudo que a prions. morte plantou. Nous déracinons tout ce qui est des Tudo que é das ténèbres. Dans le trevas. nom de No nome Jésus. de Jesus. Nous disons que l'œuvre du diable est annulée. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous brisons la puissance. Nous brisons la force des ténèbres. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux lever ta main? Tu dis dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que toute œuvre de ténèbres soit brisée. Que toute œuvre de ténèbres soit brisée. Que tout plan de la mort, que tout plan des accidents soit brisé. Au nom de Jésus. Nous chassons, nous brisons. Nous disons que la grâce, que la main de Dieu, que la vie de Dieu triomphe. Au nom de Jésus. Tu lèves tes mains et je vais te bénir. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse ta famille. Que Deus abençoe a sua Que Dieu família. garde ta famille. Que Deus guarde a Que sua toute sémence qui a été placée contre ta famille soit déracinée. Toda semente Reçois que la foi grâce plantada de para Dieu. sua família seja arrancada. Reçois la grâce de Dieu. Receba a graça de Au Deus. nom de Em Jésus. nome de Jesus. Amen. Amém. Est-ce qu'on peut applaudir le Podemos Seigneur? aplaudir o Senhor. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Podemos aplaudir o Senhor. Amen. Amém. Nous sommes là encore le mercredi pour des prières agressives. Hein? Estaremos aqui novamente na quarta-feira para orações Et le agressivas. dimanche prochain pour des prières fortes. E o próximo domingo também para orações Dimanche fortes. prochain, vous remarquez qu'on aura plus du temps dans la prière. Você vai notar que no próximo domingo estaremos mais tempo Donc, em dans tout le oração. mois de mai, nous voulons que ta famille soit libérée. Todo mês de maio nós queremos que a sua família seja Mais tu liberta. dois apprendre, tu dois être enseigné sur ce qui se fait dans la famille. Você tem que ser ensinada sobre Ne aquilo te que confie acontece na pas família. à la paix, à l'innocence de la famille. Il y a des choses terribles au sein de la famille. Não confie nas coisas calmas. Existem coisas mais profundas na família. Amen. Amen. Je te prie, sois là ce mercredi à 18h Eu peço esteja aqui nesta quarta-feira às et sois 18 là horas aussi le dimanche. e no domingo também. Et amène toute ta famille. E Le traga toda a dimanche sua prochain, nous allons família. prier pour nos enfants. Ce sera No un próximo culte spécial domingo pour les estaremos enfants. a orar também pelas crianças. On va les oindre, on va prier pour eux. Vamos ungir e orar as Et crianças. le dimanche prochain, nous prions aussi pour ceux qui donnent leur dîme. Também oraremos pelos dizimistas. Donc n'oublie pas, le dimanche prochain, si tu travailles, apporte ta dîme, on va prier pour toi. Próximo domingo, se você trabalha, traga o teu Et le dízimo. nós dimanche vamos prochain, orar on aura por aussi você. notre Sainte Seine. On n'a pas pu la voir ici. C'est le premier dimanche du mois. On l'aura le dimanche prochain. No próximo domingo teremos também a Santa Ceia. Não Sois là podemos ter pour hoje. monter sur la table du Seigneur. Esteja lá Est-ce qu'on peut para... prendre des enveloppes pour donner son offrande, sa dîme? Il y a des offrandes qui sont Peguemos là. os envelopes para as ofertas e os dízimos. Ok, tu peux prendre ton